Hello everyone. So we hope everyone is doing good. So உங்கள எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நம்ம எக்ஸிட் ஆகி போகும்போது நமக்கு பெனிஃபிட்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும்ன்றது சேம் லைக் பிஎஃப். பட் இன்னும் உங்களுக்கு அது தெரியல அப்படின்னா உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. மறக்காம இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. ಯಾರೆಂಗ್ಲೂ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ സേവ് ആക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തിനാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകാം. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பெனிஃபிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேம் நம்ம ஊர்ல எப்படி பிஎஃப் இருக்கும் இல்லையா, பட் பிஎஃப்க்கு நமக்கு சேலரியை கட் பண்ணி தான் நமக்கு அதுலேருந்து இருக்க அமௌண்ட்டை சேவ் பண்ணி வச்சு நமக்கு எண்ட் ஆஃப் த ஜாப் நம்ம ரிசைன் பண்ணும்போது நமக்கு கொடுப்பாங்க இல்லையா. பட் இங்க உங்களுக்கு சேலரி டிடக்ஷன் எதுவுமே கிடையாது, பட் பெனிஃபிட்டும் கிடைக்கும். എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ 2 വർഷത്തിന് കോൺട്രാക്ടിനാണ് നിങ്ങൾ സൗദിക്ക് വരുന്നത്. വന്നിട്ട് 2 വർഷം കോൺട്രാക്ട് തീർന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് നാട്ടിന് പോകുമ്പോൾ എക്സിറ്റ് വൊക്കേഷൻ പോകുമ്പോൾ അല്ല, നിങ്ങൾ എക്സിറ്റ് പോകുമ്പോൾ നിർത്തി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അമൗണ്ട് കിട്ടും. ആ അമൗണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വർഷത്തിന് നമുക്ക് 1 മാസത്തെ സാലറി അങ്ങനെയാണ് കിട്ടും. നിങ്ങൾ 5 വർഷമോ 6 വർഷമോ 10 വർഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജോലി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ അമൗണ്ട് കൂടി ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടേ പോകും. ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ 10 വർഷം ആയ പിന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അമൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. ഇത് പ്രൊഫഷണൽസിലാണ്, നമുക്കറിയില്ല, നോൺ പ്രൊഫഷണലിന്റെ നമുക്കറിയില്ല, ബട്ട് നേഴ്സസിന് ഇതുണ്ട്. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. നമുക്കിപ്പോ നാട്ടിന് പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രവാസികളുടെ എല്ലാവരുടെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്, ഉള്ള പൈസ മൊത്തം ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ അയച്ചു കൊടുക്കൂ, നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നും വെക്കത്തില്ല. സോ ഇത് നമുക്ക് ഒരു സേവിങ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. നാട്ടിന് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു അമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഈ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത്? ஸோ இப்போ இதை எப்படி செக் பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டோன்ட் வெரி, கியூஆன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு. நாங்கள் நிறைய வீடியோல இதை பத்தி சொல்லியிருக்கோம். நம்ம எம்ப்ளாயிஸ்க்கான ஒரு அப்ளிகேஷன் அது. அதுல நம்ம கான்ட்ராக்ட் எல்லா டீடைல்ஸ் இருக்கும். அதுல போயிட்டு உங்களோட எண்ட் ஆஃப் த பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும், ஓகேங்களா? அதுலதான் நீங்க போய் செக் பண்ணணும். ஸோ உங்களுக்கு எப்படிதான் இதை செக் பண்றது அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா, டோன்ட் வெரி, அதுக்கும் நாங்க வந்து வீடியோ போட்டிருக்கோம். மறக்காம அந்த வீடியோவை நீங்க அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணாலே நீங்க அந்த வீடியோக்குள்ள போயிடும். ஸோ நீங்க மறக்காம போயிட்டு அந்த வீடியோவை செக் அவுட் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு உங்களோட எத்தனை வருஷம் நீங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களோ ஸ்டார்டிங் டேட்ல இருந்து எண்ட் டேட் வரைக்கும் போட்டு உங்களோட பெனிஃபிட் என்ன அப் டு டேட் அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம், ஓகேங்களா? சோ மறக்காம செக் அவுட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.